Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. I'm really glad to see you guys, to meet you guys. Jadi saya sangat berbahagia bisa bertemu dengan teman-teman semua. And I believe you are amazing young people. Dan saya percaya kalian adalah anak-anak muda yang sangat luar biasa. Amen? Amen? I'm so excited to share the word of God Jadi hari this morning. saya sangat bersemangat hari ini untuk sharing firman Tuhan dengan teman-teman. Alright, so I'm gonna share a gift from God. The theme is a gift from God. Say together. Oke, kita ucap sama-sama. Say one more time. A gift from God. A gift from God. A gift from God. Is there anyone would like to receive a gift? Jadi di sini ada yang senang terima hadiah. Lift up your hand, please. Is there anyone who want to receive gifts and really like to receive gifts from someone? Ya, dan juga suka memberikan hadiah kepada orang lain. One more time. Ayo, Lift up your hand. angkat tangan. Siapa yang suka terima hadiah dan kasih hadiah juga untuk orang lain? Ayo. Alright, okay. Wow. And you know what? Today we gonna learn how God will give a precious gift to us. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memberikan hadiah yang terbaik untuk kita. Who's gonna want to receive the gifts, the precious gift from God? Jadi siapa yang mau Lift up terima your hadiah hand, dari please. Tuhan? Angkat tangan. Yes, amen, amen. I'm excited to receive the precious gift from God. All right, so let's read John 3 verse 16. Oke, mari kita baca sama-sama Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Inggris. For this is how God loved the world. He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. So we can see here, God loved the world. He gave his one and only Son. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan memberikan satu-satunya anak tunggal Dia. Amen. So Jesus is the precious gift, valuable gift that God wants to give to us. Jadi Yesus sendiri itu adalah hadiah, pemberian yang berharga yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amen. So in John 3 verse 6a, it says Jesus gives to us. Jesus is the most valuable gift to God, from God to us. Ya, jadi dalam Yohanes 3:16 bagian A, di situ dikatakan bahwa Yesus adalah hadiah atau pemberian Tuhan untuk kita. Yesus adalah hadiah yang paling berharga yang Tuhan berikan dalam hidup kita. And in part B, it says it's clearly that His attention, God's intention for that gift to be received with joy. Dan pada bagian yang B, jelas maksudnya agar pemberian atau hadiah itu diterima dengan sukacita. So we need to receive the gift with joy. Ya, jadi kita harus terima hadiah itu dengan sukacita. So give your best smile to your friends beside Jadi you. coba berikan senyum kepada teman di samping kiri kanan. Amen. It's a sign that you receive the precious gift from God. Yaitu adalah satu tanda jika kita menerima hadiah yang terbaik dari Tuhan. Amen. So we're gonna learn from characters in the Bible from John 4 verse 3 to 15. We're gonna read, and I believe we know the story. Oke, jadi mari kita baca di pada Yohanes 4 ayat 3 sampai 15. Alright, so let's read and enjoy the story. Yeah. Oke, mari kita baca dan
nikmati dia punya cerita. Okay, let's read together. Oke, ayat 3. I'm gonna read in English and you can. All right. So, verse 3. So he left Judea and returned to Galilee. Ayat 3, pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. For he had to go through Samaria on the way. Ia harus melintasi daerah Samaria. Eventually, he came to the Samaritan village of Sychar, near the field that Jacob gave to his son Joseph. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Jacob's well was there, and Jesus, tired from the long walk, sat wearily beside the well about noontime. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Soon a Samaritan woman came to draw water, and Jesus said to her, "Please give me a drink." Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." He was alone at the time because his disciples has gone into the village to buy some food. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makan. The woman was surprised, for Jews refused to have anything to do with Samaritans. She said to Jesus, "You are a Jew, and I'm a Samaritan woman. Why are you asking me for a drink?" Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jesus replied, "If you only knew the gift God has for you and who you are speaking to, you would ask me and I would give you living water." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia atau hadiah atau pemberian Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." "But sir, you don't have a rope or a bucket," she said, "and this well is very deep. Where would you get this living water?" Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? "And besides, do you think you are greater than our ancestor Jacob, who gave us this well? How can you offer better water than he and his sons and his animals enjoyed?" Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumber ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, serta ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" 13, Jesus replied, "Anyone who drinks this water will soon become thirsty again. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. But those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life." Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." "Please, sir," the woman said, "give me the water. Then I'll never be again, and I won't have to come here to get water." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi untuk menimba air." So, it's an interesting story, isn't it? Jadi ini adalah cerita yang menarik, bukan? So, Jesus told this woman that if she had only known the gift God has for her, Jadi Yesus memberitahu wanita ini bahwa jika dia hanya mengetahui hadiah atau pemberian Allah dan dengan siapa dia berbicara, and who it was that she was talking with, she would have asked of him to give her to drink. dan dengan siapa dia berbicara, dia akan meminta dia untuk memberinya minum. So
this world seems to be the same condition as this woman. Dunia ini tampaknya berada dalam kondisi yang sama seperti wanita ini. Satan blinds people as to the true identity of the Lord Jesus Christ. Jadi setan membutakan orang akan identitas sebenarnya dari Tuhan Yesus. So probably us. Jadi itu Sometimes. Jadi itu mungkin kita juga alami hal ini. Sometimes we are like that woman in the Bible, that we are looking for something that satisfy our life. Ya, jadi mungkin kita sama seperti perempuan itu, kita mencari sesuatu yang memuaskan hasrat kita. But we never find in this world. Tapi kita tidak pernah temukan di dunia ini. But listen, my friend, when we receive Jesus, when we receive the precious gift from God, that is Jesus. Tapi ketika kita menerima hadiah yaitu Tuhan Yesus sendiri, That's the answer for all things that we are looking for. itu adalah jawaban dari setiap masalah yang kita. Amen? Amin. Amen? Yeah, we can learn from this story. This woman, the Bible said, she came at noontime. Ya, jadi jika kita lihat pada cerita tersebut bahwa dia datang pada siang hari. You know, that woman, if we read through the whole passage, we can see the woman has 5 husbands. Ya, jadi jika kita baca cerita tersebut secara keseluruhan, kita bisa tahu bahwa perempuan ini memiliki 5 orang suami. She was a sinner. Dia adalah perempuan yang berdosa. Yeah, and you can see he tried to avoid from crowds, Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa dia sangat menghindari keramaian. because probably if she comes in the morning, many people came to that well and draw water. Ya, jadi kalau dia datang pagi-pagi, pasti di situ banyak orang yang mau timba air, makanya dia datang siang-siang. And other people or other women say, "Ooh, this woman, that's bad woman." Ya, jadi kalau dia datang pagi-pagi, pasti orang mulai lihat dia mulai sinis lah, lihat dia sinis. So maybe it's same as your life. Sometimes you feel like, oh, I'm too weak, or I'm a true sinner, or I feel like, oh, I'm not worthy to something else. Ya, jadi kadang kita lihat diri kita tuh seperti itu. Kita rasa bahwa diri kita berdosa, kita lemah. We feel bad about our life. Ya, kita merasa buruk dengan diri kita sendiri. But listen, Jesus is the answer. Amen. Ya, Say to your friend, Jesus is the answer for your problems. So from this story, we would like from this part, Jesus as a precious gift. We want to learn five things from here. ya, jadi kita akan belajar 5 hal tentang Yesus adalah jawaban dari semua masalah kita. So he is the answer for number 1, to the weary. Ya, yang nomor pertama, Yesus adalah jawaban bagi orang yang lelah. Amen. And God's gift in Jesus is give rest. Dan hadiah dari Tuhan adalah istirahat atau kelegaan. So let's read Matthew 11:29 to 26, 28 to 29. Jadi mari kita sama-sama pada Matius 11 ayat 28 sampai 29. So read together. 1, 2, 3, go. Then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls." So, number 1, so sometimes we are weary with everything in our life. Ya, jadi kadang kita merasa lelah dengan segala hal yang terjadi dalam hidup kita. In our probably study,
dalam pendidikan kita, in our family, dalam keluarga kita, in the society. dalam lingkungan kita. Many times, sometimes there's difficult we experience in our life. Ya, jadi karena kita mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit dalam. So we get this, we get stressed and we frustrated and tired with Yeah. our life. Ya, jadi hal-hal tersebut membuat kita lelah, membuat kita capek. But listen, my friend, Jesus is a gift. Jesus for all. Jesus is the answer for all that we have. He will give rest for us. Ya, jadi kita harus percaya bahwa Tuhan adalah jawaban kita. Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Amen. Amen. Yes. Sometimes we feel, this problem is too big and I'm tired, Lord. Sometimes we can we think like that and we feel like that. Ya, jadi kadang kita merasa bahwa masalah yang kita hadapi ini terlalu besar. Even when we are in a ministry or something or do something like for ministry, we feel like that. Ya, terkadang itu bukan hanya terjadi dalam hal-hal yang di luar, tapi dalam pelayanan kita. We forgot that we have Jesus in our life. That is the answer for all that we experience, we feel. Kita lupa bahwa sebenarnya ada Tuhan yang menjadi jawaban kita. Amen. So, since from now, those who worry, remember, God give us rest. Jadi mulai dari sekarang, siapapun yang merasa kelelahan, ingat bahwa Tuhan memberikan kita kelegaan. Amen. Amen. He never leave you alone. Dia tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri. He never give heavy burdens to you. Dia tidak pernah memberikan kita masalah yang lebih besar daripada kemampuan Amen. kita. He give a light burdens, so you can enjoy, you can praise Him, you can thank Him because of that. Ya, jadi dia memberikan kita masalah-masalah yang ringan supaya kita bisa memuji dan memuliakan Dia. That's the gift from God. Amen. Itu adalah hadiah dari Tuhan. That's the grace from God. Grace from God. Amen. So, number 2, Nomor 2, to the ungodly, bagi orang yang tidak benar. God gives. God's gifts is righteousness. Hadiah dari Tuhan adalah kebenaran. Okay, let's read Romans 4, verse 5 to 6. Read together. But people are counted as righteous, not because of their work, but because of their faith in God, who forgives sinners. David also spoke of this when he described the happiness of those who are declared righteous without working for it. Ya, dalam Roma 4 ayat 5 sampai 6. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. So the Bible describes the ungodly as a people guilty of every sort of sins against God. Ya, jadi Alkitab menggambarkan orang tidak benar atau berdosa sebagai orang yang bersalah atas segala jenis dosa terhadap Allah. God in His love and mercy offers to them His perfect righteousness through Jesus Christ, not religion. Namun Allah dalam kasih dan kemurahannya menawarkan kepada mereka kebenarannya yang sempurna melalui Yesus, bukan agama. Amen. So when we first receive Jesus and we believe in our believe and confess with believe in our heart and confess with our mouth. Jadi ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita dan kita mengakui Dia sebagai Allah dan juru selamat dalam hidup kita. So since that time, Jadi sejak waktu itu we are justified. kita dibenarkan oleh Amen. Amen. Amin. The righteous people. Amen. Orang-orang Say benar. to your friend, you are the righteous people through faith in Jesus Christ. Amen. 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 So sometimes we feel condemnation.
sometimes we feel guilty Oh, jadi kadang kita merasa bersalah dengan diri kita. in our life. Maybe we fail into sin, Jadi mungkin kita jatuh dalam dosa, or maybe we do mistakes, kita melakukan kesalahan, or everything else that make us feel like, oh, I'm not worthy to do something. Oh Lord, go away from me because I'm a sinner. ya jadi kadang kita merasa kita terlalu jatuh dalam dosa sampai kita bilang, Tuhan jangan dekat-dekat beta ini orang berdosa. And sometimes we go out from our community, oh, a friend, we looking for many reasons to avoid our community Dan kadang kita kasih banyak alasan supaya kita bisa jauh dari pelayanan. because we fell into sin or we felt guilty about ourselves. Karena kita merasa kita jatuh dalam dosa dan kita merasa bersalah dalam diri kita. But listen that when we receive Jesus, God sanctify us, God justify us. Tapi kita harus percaya bahwa ketika kita menerima Tuhan, Tuhan sudah membenarkan kita. Amen. So when you fell down, rise up again. Amen. Ya, jadi Come to Jesus, rise up. Jadi ketika kita merasa jatuh, kita harus bisa bangkit berdiri He lagi. will restore our life. Dia akan memulihkan hidup kita. Amen. So we can learn from the Bible the characters like Saul of Tarsus. Ya, jadi kita bisa belajar dari salah satu karakter di Alkitab bernama Saulus dari Tarsus. So Saul of Tarsus guilty of sinful crimes against God and his people. Jadi Saulus merasa bersalah atas kejahatan yang berdosa terhadap Allah dan umatnya. And yet he was given righteousness. But he was given righteousness by God. Ya, tapi dia dibenarkan oleh Tuhan. Amen. And any other Bible characters like Rahab of Jericho. Dan ada juga Rahab dari Yeriko. But to her and her family God gave righteousness. Ya, jadi Rahab ini adalah seorang pelacur, namun dia dan keluarganya Tuhan memberikan kebenaran. And another man, Zacchaeus, Ya, dan Sakeus, God gave righteousness. Tuhan memberikan dia kebenaran. Amen. So there's no reason for us to go away from God because God received us with whole we are. Ya, jadi kita tidak punya alasan untuk bisa lari dari Tuhan karena Tuhan tuh terima kita apa adanya. No matter what happened in your life, come back to God. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita harus tetap kembali pada Tuhan. No matter the situation, no matter the how deep you fall into sin, come back to Jesus. Seberapapun berat masalah, seberapa dalam kita jatuh, kita harus tetap kembali pada Tuhan. Amen. Because Jesus is the gift from God for us. Ya, karena Tuhan adalah hadiah dari Allah untuk kita. Number 3, Nomor 3, to the unwise, bagi orang yang tak berhikmat. God's gift is wisdom. Hadiah dari Tuhan adalah hikmat. Let's read James 1 verse 5. Kita sama-sama baca pada Yakobus 1 ayat 5. Let's read together. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Ya, Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. So see, everyone knows that we need guidance and wisdom in this world. Ya, jadi semua orang tahu bahwa kita membutuhkan bimbingan dan kebijaksanaan di dunia ini. And 99% of our failures and frustration in life can be traced to our being wise in ourselves rather than depending upon God for direction. 99% dari kegagalan dan frustasi kita dalam hidup dapat ditelusuri karena kita pakai kebijaksanaan dari diri kita sendiri daripada bergantung pada hikmat dan petunjuk. So sometimes we feel, oh, I know this, I know I can fix this problem. Ya, jadi kadang kita merasa kita bisa menyelesaikan masalah kita dan kekuatan kita sendiri. Or sometimes you boast yourself, this tiny thing, I can't do that. Ya, jadi Without kadang God. kita lihat masalah kita bilang, masalah kecil saat atau bisa lewat sendiri. Or sometimes we forgot
That's God in our heart, Jesus in our heart. Lebih parahnya lagi kita lupa bahwa ada Tuhan dalam hati kita. That's why we failure, we frustrated with our life, we frustrated with ourselves. Jadi itu yang membuat kita merasa gagal dan merasa stres dalam hidup kita. And there's many people, many young people, they looking for the answer from the world, the outside. Ya, jadi anak-anak muda kadang cari jawaban atas masalah hidup tuh dia cari di luar, dia cari lewat hal-hal duniawi. Posting something on Facebook so the world know. Oh yeah, Marah-marah di Facebook, marah-marah di status. yeah. But listen, the Bible said that if you lack of wisdom, ask God, Ya, and He will give wisdom. jadi dikatakan bahwa jika kita merasa kita kurang akan kebijaksanaan, kita bisa minta di Tuhan. Amen. God will give wisdom to for us to looking for the way out of our problem in our life. Ya, jadi pasti Tuhan pasti akan kasih kita kebijaksanaan untuk kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. You can mention what kind of problem that you face. Ya, jadi kita tinggal omong di Tuhan masalah yang katong hadapi karena God is the answer. Amen. Tuhan pasti kasih jawab. Amen. And listen, my friends, God wants to help you and offers you His far superior wisdom. Ya, jadi Tuhan ingin membantu kita dan menawarkan kepada kita kebijaksanaannya yang jauh lebih dari apapun. And the grace of God will help us to find the solution. Ya, jadi Tuhan pasti akan bantu kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Amen. And number 4, Nomor 4, to the trouble, bagi orang yang mengalami masalah. God's gift is peace. Ya, hadiah dari Tuhan adalah kedamaian. So let's read John 14 verse 27. Kita baca sama-sama pada Yohanes 14 ayat 27. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yeah. Many people in these years, in this world, many young people, they feel like the happiness is from the world. Ya, jadi anak-anak muda sekarang nih dia pun kebahagiaan tuh dari hal-hal dunia. But listen, that when you have Jesus in your heart, the true peace is in you. Ya, jadi ketika kita memiliki Tuhan dalam hidup kita, sebenarnya kita sudah memiliki kebahagiaan yang sejati. Amen. So joyful people, young people, give us big smile to your friend, please. Give a big smile, please. Amen. Woo, yes. So, look, we can learn from Job. Yeah, Ya, jadi kita bisa belajar dari Ayub. Job gone where his property, loved ones, and his health, even the best friend, opposed and accused him. Ya, jadi kalau kita baca cerita tentang Ayub, Ayub tuh hilang segala hartanya. Orang-orang yang terkasih dan kesehatannya, bahkan sahabat-sahabatnya menentang dan menuduhnya. So it's poor Ayub, poor Job. Ya, jadi sangat kasihan. It seems that the whole world has forsaken him, but he could say in Job chapter 1 verse 21. Ya, jadi tampaknya seluruh dunia telah meninggalkan dia, namun dia dapat berkata pada Ayub 1 ayat 21. Nay came I out of my mother's womb, and naked shall be returned hither. The Lord gave, and the Lord
hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Ayub 1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. And Job 16 verse 15, it says, "True, he stay me, yet will I trust him." Dalam ayat 13 ayat 15, sekalipun ia membunuh aku akan tetap percaya kepadanya. When you are down and your heart is troubled, the world seems against you. God offers you his gift of peace. Jadi saat kita merasa terpuruk dan hati kita merasa gelisah, dunia tampaknya sedang menentang kita. Namun Tuhan menawarkan kepada kita hadiah dan kedamaian. Amen. Sometimes as a young people, we feel like, oh, we are alone in the community. It seems like no one care about us. Ya, jadi kadang sebagai anak muda, kadang di perkumpulan begitu kita kadang tetap merasa sendiri. Soalnya ada yang peduli dengan kita. Yeah, we feel like that sometimes. Jadi kadang kita merasa seperti itu. And even our friends, our best friend, that when we are doing good, they support us. Even they leave us when we are in trouble. Ya, jadi kadang kita punya kawan sendiri yang selalu ada untuk kotong. Pas kotong masalah, kadang ada beberapa yang kasih tinggal kotong sendiri. And we feel like troubled, and we feel sad, we feel like Job. Jadi kadang itu yang membuat kita merasa ditinggalkan, kotong merasa sedih. And from the Job story, we learn Job lose everything. Ya, dari dalam cerita Ayub di situ diceritakan bahwa Ayub itu kehilangan semuanya. His property, Dia punya kekayaan, his loved one, dia orang-orang yang dia cintai, his wife istrinya curse him, mengutuki dia, istrinya. and all that he had, it's gone. Dan semua yang dia miliki itu hilang dari dia. And he feel like, oh, there's no one care. Dia merasa bahwa tidak ada yang peduli lagi dengan dia. And it is like our life sometimes. Dan itu kadang terjadi dalam hidup kita. But listen, the gift of peace from God is given to you. Tapi kita harus ingat baik-baik bahwa kedamaian Tuhan berikan itu terlalu cukup untuk pulihkan hidup kita. Amen? Amen? So there is no way for us to run away. There is no way for us to against God because of our situation. Ya, jadi kita tidak punya alasan untuk marah di Tuhan karena situasi yang sedang kita hadapi. God is discipline us. God is form us to be better. Amen? Ya, mungkin itu maksud Tuhan untuk membentuk kita menjadi lebih baik lagi. And give his peace. Peace. Dan juga memberikan kita kedamaian. So the last one, Yang terakhir, to the lost. bagi orang yang terhilang. God's gifts is salvation. Hadiah dari Tuhan adalah keselamatan. So let's read John 3 verse 16. Mari kita baca pada Yohanes 3 ayat 16. It says, "For this is how God loved the world, he gave his one and only Son, so everyone who believes in him will not perish but have eternal life." And Luke 19 verse 10. Lukas 9 ayat 19 ayat 10. "For the Son of Man is come to seek and save that which was lost." Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amen. So sometimes we feel lost. But listen, God will find us. God will seek and find us. Ya, jadi karena kita merasa bahwa diri kita terhilang, namun kita percaya bahwa Tuhan pasti akan temukan kita. Amen. So those 5 gifts that God gives for us, those all 5 is in Jesus. Ya, jadi 5 hal itu ada pada Tuhan untuk kita. So everything we need, everything we face, everything we experience, bad or good, the answer is Jesus.
Jadi apapun masalah yang kita hadapi, situasi yang kita hadapi, baik atau buruk, Tuhan tetap dia punya jawaban. Amen. So the conclusion before we have time for discussion, a gift from God is the grace given through Jesus Christ, the Lord. Hadiah dari Tuhan adalah anugerah yang diberikan melalui Yesus Kristus Tuhan. The grace is Jesus Himself. Anugerah itu adalah Yesus sendiri. God offers you and me, His Son Jesus, as His best gift to us today. Tuhan menawarkan kepada kita dan saya putra Yesus sebagai hadiah terbaiknya untuk kita hari ini. So are you ready to receive the best and remember that you have the gift, the best gift?